النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمدللہ ازوجی محفل لفامی انواع نو پیاسیزے dans pour lui والد عطار والد prêtre qui alhamdulillah nous haji Nazia Anwar So Chifi pe almoye inshallah bientôt quand samedi arre mashallah samedi inshallah nikah hai Azoji pe fait un mahfil mauloud dans la case contentement avant mukanu chi fait un mahfil lao wo ghar ki thi mashallah sachi nouveau la case Azoji nous peut faire mahfil en bas dans même la case mais en bas nous peut faire et contentement c'est inshallah so chifi bientôt pe almoye hum dua karte hain Allah tabaraka wa taala इनको खूब बरकत अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. आइए अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे साथ मिलकर अल्लाह की हम्द करें, शामिल हो जाएं, इसमें मेरे साथ मिलकर पढ़ें, कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. पहले दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा जिसमें वो है कुल में वो बेशक बेशक जिसमें वो है कुल में वो रंगो बुए कुल में वो जिसमें वो है कुल में वो रंगो बुए कुल में वो अफगाने बुलबुल में वो अफगाने बुलबुल में वो नगमाते कुल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. अल्लाह वाहिद यक्ता है
سب کہیں بے شک بے شک اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا سب کہیں آمین مولا 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 میرے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله سب کہیے اللہ 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 هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله
مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھو اللہ 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 سب کہیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. الحمدللہ ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ نو کوتا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو آمد سو خوشی. آئیے مل کر اسی خوشی کو مناتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے. بولو میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. ولادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی، ولادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی، ولادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی. وہ دیکھو آ گئی آقا، وہ دیکھو آ گئی آقا، وہ دیکھو آ گئی آقا، دیوانے دھوم مچاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے. بولو میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں. بدن بھی نور نور ہے، دہن بھی نور نور ہے، بدن بھی نور نور ہے، دہن بھی نور نور ہے، بدن بھی نور دہن بھی نور، بدن بھی نور دہن بھی نور، بدن بھی نور 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 ہے، بدن بھی نور نور ہے، دہن بھی نور نور ہے، بدن بھی نور نور ہے، دہن بھی نور نور ہے. نظر بھی نور نور ہے، نظر بھی نور نور ہے، وہ نور حق کہلاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے. بولو میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. سنو سنو جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی. حضرت یوسف علیہ السلام so حسن یوسف علیہ السلام so beauté quand Madame l'Égypte trouve beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam qui zot fin couper zot fin coupe zot les doigts pas senti jimal pas senti faire mal pe coupe les doigts pas pe senti tellement pe get reste guetter même Sayyidina Yusuf alayhi salam so figure mubarak subhanallah سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. pense où
نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کولیون دیواؤ کیا ہوتا تھا؟ شاعر کہتا ہے انہوں نے تو عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ ہے کہ آپ کے نام پر سر کٹا دیا کرتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. وہاں مصر کی عورتیں تھیں، یہاں عرب کے مرد ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہی بات شاعر کہتا ہے، جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی، جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی، جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی. جو آقا دیکھ لے تم کو، جو آقا دیکھ لے تم کو، وہ اپنے سر کو کٹاتے ہیں. میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے، بولو میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. دیوانے جھوم جاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی. ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی. وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا. دیوانے دھوم مچاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے، بولو میرے سرکار آتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا. دیوانے دھوم جاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. دیوانے دھوم مچاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. اب سرکار کی آمد کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمائش بھی کی ہے، یہ کلام ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، پکارو یا رسول اللہ. تو آئیے اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب کبریا، اہلا و سہلا مرحبا. یا حبیب کبریا، اہلا و سہلا مرحبا. مصطفیٰ و مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا. مصطفیٰ و مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا. مصطفیٰ و مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا. آ گئے شمس و ضحیٰ، اہلا و سہلا
آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت دل جگمگا رہے ہیں آنسو چھلک رہے ہیں آیا نیا اجالا آیا نیا اجالا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا بھریرا تار شڑا بھریرا صبح شب ولادت ایک مشرق ایک مغرب ایک باب کعبہ پر نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے ہم نے یہ نعرہ اپنا بیڑا پار ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر
میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سو انزلی کلام فن جمع پلیہ ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ غنچے کھلا دیے ہیں. بڑا پیارا کلام ہے. آئیے اس کے بھی ایک دو شعر پیش کرتے ہیں. پہلے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں درد بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. شعر سنیں شعر سنیں شعر سنیں. ان کے نثار کوئی ارے کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنے دو یاد کو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد کو دو اب تو تمہاری جانب
پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے جس راہ چل گئے کچھ بسا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے سبحان اللہ آئیے آخر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت کا محبت سے نذرانہ پیش کریں پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا ولیوں کے امام نے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام نے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو
نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Moi, pour faire oublier à Dourou de Pâques, oubliez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasul Allah. والسلام عليك يا رسول الله Wa ala alika wa ashabika ya Habib Allah. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک سو دائیں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو parole مبارک. C'est lui qui envahit 3 fois Droud Sharif le mois grand matin et 3 fois tantôt. Allah Pak pour pardonne ce grand matin avec ce tantôt ce ban péché. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya Sayyidi ya Makki ya Madani ya Rasulallah. Ban chers frères et sœurs en islam, Azoji Mahfil. Comment Mofinjia au commencement c'est Mahfil et Shadi. Et mon père assisé dans la case Chifi. Pour lui, la famille Anwar, Haji Nazir Anwar, ce Chifi pe al-Maouye, Inch'Allah. Et coïncidence, qui Azoji, mon père fait un Mahfil et Shadi, côté Chifi. Demain, moi, un autre Mahfil et Shadi, ça aussi côté Chifi. Hier, moi, Chifi a une Mahfil et Shadi, qui côté garçon. Alors, moi, je cause plus beaucoup le garçon. Qui garçon, comment besoin faire, qui lui besoin faire dans la vie mariage. Alors, Azoji, la case Chifi, demain aussi, un autre Mahfil dans la case Chifi, après demain aussi, un autre Mahfil et Shadi, ça aussi la case Chifi. Donc, tous les 3, c'est Mahfil et mariage peut venir. Alors, moi, je gagne mashwara qui fait, moi, pas faire un bayan, qui m'a fait aller dans 3 parties, qui ici aussi, ban la participer, ban la profiter chez tout Chifi, et en même temps, tout madame, ceux qui peut écouter moi. Et demain aussi, moi, continue li, qui nous ban followers aussi capables d'écouter, et après demain, moi, continue li, qui nous ban followers aussi capables de bénéficier, ça ban madani pool. Seulement, avant même, moi, fini dire une affaire, qui normalement, quand on cause le Chifi, comment besoin faire, les besoin respect Michier, les besoin faire ça. Alors, une fois, ban comments qui nous trouvaient, qui, alhamdulillah, tout le monde pas faire ban comments comme ça, et na monde qui fait ban joli comments aussi, mais seulement une fois, le monde qui n'est pas comprend la situation, vous fini dire comments, vous fini mettre comme ça, pour garçon ou pas causer, garçon qui besoin faire, juste madame là, besoin respect Michier, madame là, besoin faire ça, madame, donne l'impression qui nous peut assiser ici pour craser la tête, madame. Ma'azallah, loin de là. Jamais il n'est pas comme ça. Mais définitivement, quand on peut assiser dans la case Chifi peut écouter moi, pour essayer de passer plus beaucoup de messages concernant Chifi. Hier, moi, je suis garçon, mais alhamdulillah, on passe tout message le garçon. À ce si un Chifi, un garçon a envoyé un message, on peut craser la tête garçon. Non, il n'est pas comme ça. Tout quelque chose est dans le solaire. Tout quelque chose est dans le solaire. Alors, Azoji, demain, après-demain, tout ça là, c'est qui me peut causer. Plus beaucoup me peut causer le Chifi, mais seulement, moi, j'ai l'habitude de comme ça, quand on peut passer message, Chifi, en même temps, moi, c'est passe message, ban garçon aussi.
Parce que pas Chifi qui peut assiser peut écouter. Oui, d'accord, qui m'a côté de la case Chifi, mais garçon aussi peut assiser peut écouter moi. Alhamdulillah, la même quantité de jeunesse me peut trouver. Et soit je finis moyer, soit Inch'Allah bientôt pour le moyer. C'est qui pas comme moyer, Inch'Allah bientôt je pour le moyer. Donc là aussi, ça va quelque chose là, Inch'Allah, pour servir pour eux aussi, Inch'Allah. Alors, première affaire, c'est qui nous pour envie de mentionner ici. Moi qui me peux faire, me peux assiser, me peux faire un bayan. Ça quelque chose qui me peut faire bayan et où peut écouter Allah Azza wa Jal so sunnat sa et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so sunnat sa qui raconte quelque chose et il est là faire raisonner. Comme Allah tabaraka wa ta'ala finjiya da Quran fa'tabiru ibrat hasil karo ya ulil absar o ban selvi qui trouver o ban selvi qui est na faham o ban selvi qui est na l'esprit ibrat hasil karo. Allah azza wa jalla raconte quelques ban waqi'a qui fini passer après les fa'tabiru tiens leçon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so sunnat da Bukhari Sharif plusieurs hadiths comme ça qui nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pe raconte un waqi'a. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin raconte un waqi'a après les diaban sahaba tiens leçon en prendre comme dit Urdu. जिस तरह उर्दू में हमारे यहाँ बोलते हैं अगला गिरे तो पिछला संभले. Si un jimun peut moche devant moi dans la quai, l'île tombe dans trou, devant moi l'île tombe dans trou, moi aussi j'ai besoin de tomber dans le même trou, j'ai besoin d'éviter, j'ai besoin d'avertir, j'ai besoin de connaître qui non, ça n'a rien fini, tombe dans trou, les pannes portent attention, l'île tombe dans trou, au moins moi je trouver, moi je porte attention. Alors voilà, ça c'est raison qui Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur sunnat ça qui raconte un waqi'a fait à quelques nasihat qui jimun capable prendre leçon et sont capable vivre comme on besoin. Ils pas faire ban erreur qui sont même sont à faire dit tort. Parce que si nous pouvons faire erreur, nous pouvons faire péché, ça aussi un concept li bien clair. Et une fois ban secular, ban penser ce qui pas religieux, ban penser ce qui autres penser que non, moi gagne droit faire ce qui m'a envie. Alors sa qualité ban dimoun là, autres bizarre pense comme ça que si Coran peut empêcher moi pour faire quelque chose, et n'a mot bien fait là-dedans. Si Allah peut dire moi pas faire cette action là, ma'azallah, thumma ma'azallah. Si moi pour faire cette action là, est-ce qu'il moi pour capable faire du tort Allah, ma'azallah? Jamais. Est-ce qu'il moi capable faire du tort Rasulullah, ma'azallah? Jamais. Mais si Allah avec son Rasoul peut empêcher moi peut faire quelque chose que pas faire ça, haram ça, pas gagner droit ça, bizarre et na mot bien fait là-dedans qui lui fait empêcher moi. Bizarre et na nous bhalaï là-dedans qui lui fait empêcher nous. Et ban quelque chose qui Allah avec son Rasoul fin dia nous faire. Bizarre et na nous bhalaï là-dedans qui lui fait dia nous faire. Si moi peux débuter, moi peux faire 5 fois namaz dans l'air. Réponds-moi franchement, réponds-moi vrai. Est-ce que si vous pouvez faire 5 fois namaz, vous pouvez augmenter Allah sur izzat, ma'azallah? Allah azza wa jal, li déjà ina sa izzat, li déjà ina sa maqam. Mon namaz pas peut augmenter sur izzat, mon namaz li peut augmenter mon izzat daso barga. Li bon pour moi. Comme on peut envoyer Durud Sharif le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Rasul son maqam peut augmenter? Si on pas pour envoyer son maqam pas pour Allah? Non, comme moi on peut envoyer Durud Sharif le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en réalité on peut augmenter mon martaba da Allah subhanahu. तो tout bon action qui nous dit fin dia nous faire et na nous bien fait là-dedans. Tout bonne action qui nous dit fin dia nous pas faire et na nous bien fait là-dedans. Première affaire ça bien clair. Parce que souvent arrivé quand nous passe quelques bon messages
ban chifi pas besoin faire ça, ban garçon pas besoin faire ça, ban jimoun pas besoin faire ça. Alors une fois ban negative comments vini, je dis non mais l'autre là aussi fait ça, un tel aussi fait ça. Alors où besoin get pour où? Get comment mon Dieu là comment pour passer message concernant chifi? تو اینا فوا اینا مدام فینی commence faire comment زود فینی دیا non mais Michel aussi besoin respect madame pas juste madame qui besoin respect monsieur non Michel aussi besoin d'un coup de main dans la case pas juste madame qui besoin couiller bouillir toutes affaires 100% d'accord avec vous mais tout quelque chose اینا soleil aujourd'hui demain après-demain ça 3 jours à suivre ce qui moyena ban mahfil c'est coïncidence c'est côté la case chifi même ça alors nous pour cause là mais à cause ça avant même moi peux dire qu'il y a un message spécialement pour ban chifi mais inchallah généralement ban garçon aussi pour profiter là-dedans inchallah durud pak parler Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim salatan wa salaman alayka ya Rasulullah. Alors première affaire qui c'est Allah avec son Rasoul son sunnat qui nous besoin faire nasihat pour enjimoun li faire amal lola et li capable vivre sur la vie bon li capable vivre sur la vie bien. Deuxième affaire dans le Coran Allah tabaraka wa ta'ala finjiya fadhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin que समझाओ वذक्किर समझाओ फैज़ comprend समझाओ et समझाना मोमिनों को फायदा देता है तनफ़उल मुमिनीन et n'a profit là-dedans quand on fait un jimoun comprend et n'a profit là-dedans alors là nous peut comprendre une autre affaire et n'a fois parent dire sa qualité causée là ça inutile cause oli ça untan sa jumla là souvent nous tente ça phrase là surtout devant surtout avec mon parent nous ça inutile mon cause oli ça li pas pour changer ça ça pas pour changer ça inutile mon cause oli non Allah azza wa jal pe jida Quran tanfa'ul mu'minin wa dhakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin que समझाना मोमिनों को फायदा देता है nous besoin समझाओ seulement nous besoin qu'on समझाओ nous besoin qu'on explique nous besoin connaître quand pour expliquer qui quantité expliquer combien besoin expliquer de quelle façon pour expliquer et n'a ce profil là-dedans. Si moi mon papa qu'on explique un jimoun mon pena manière pour expliquer un jimoun après moi dire ouais tu trouves pena profil là-dedans تو قرآن معاذ اللہ قرآن pas cause menti li قرآن li haq li quand قرآن peut dire qu'il fait comprendre et n'a profit là-dedans si lola aussi pena moi pas peut trouver profit c'est-à-dire il y a un manquement qui moi comme on peut faire comprendre là et un manquement là-dedans donc moi besoin corrige moi-même moi besoin corrige sa façon comment on peut faire comprendre donc nasihat li donne et n'a sur l'effet nasihat et n'a sur profit alors là devant moi il y a quelques ban joli nasihat qui m'ont bougeté quand tu es capable azoji da chigit le temps même nous ena mo pour sei mentionner azoji là inchallah mo continuer demain là mo continuer après demain aussi inchallah un tabi'i buzurg tabi'i veut dire celui qui fait trouve sahabi dans sa vie c'est-à-dire pas 100 bananes 200 bananes de cela non les à peu près 1300 1400 bananes de cela so jimoun ça c'est qui mo pe cause devant ou là un tabi'i buzurg sayyiduna Abdul Malik bin Umair radiyallahu anhu pe raconte ça rahmatullah alayhi pe raconte ça li pe faire bayan qui li pe dire qui un monsieur qui s'appelle Auf bin Mulahim Shibani quand li fin moye so chifi avec Iyas bin Haris alos fin prépare son chifi fin pareli comme de l'in fin arrive le moment pour faire rukhsati astea de l'in fini pareli astea fin arrive moment pour faire rukhsat allez beta li pe aller astea ça le ala chifi la son maman qui s'appelle Umama rahmatullahi alayha chifi la so maman lili fin vin ko chifi après li fin cause ban joli parole sam qui nous pour apprendre avant qu'il y fait sa jolie parole là comment
li fin fait ça dresse terrain comme on nous dit en créole, comment li fin commence à causer. Les pas vinn direct le nasihat li. Tu besoin faire ça, tu besoin faire ça, tu pas besoin faire ça, tu pas besoin faire ça. Non. Comment li vini peut montrer nous façon aussi comment nous besoin cause avec nos enfants. Comment nous samjhao avec nos enfants. Première affaire, l'in approcher avec une douceur. L'in approcher avec un l'amour, avec une affection, avec un muhabbat. Ça lui joue un grand rôle quand on peut cause avec nos enfants. Alors ça, maman Chifi là, il fin approcher avec ce Chifi qui Doulin fin fini par quelques moments, il peut quitter la case, il peut ressortir, il peut aller. Maman là, il fin commence à causer, qui il fin dire, il dit bêta, me connais, qui toi, que tu étais, l'éducation qui m'en fin donne toi, tarbiyat qui ton papa avec moi non fin faire, tu pas besoin de nasihat, tu déjà connais. Vous trouvez une façon? Nous qui nous gênons nos enfants, tu zéro, lalo, tu pas qu'on non rien. Tu fais sens toi, pas pour faire l'effet l'autre toi, non rien pas bon à toi. Avant de causer la même, nous finissons faire les 0 lalo. Qui est pour venir? Avant de causer la même, nous finissons démoraliser net. À ce quand même on fait une lecture 2 temps, 3 temps, on finit de dire non rien pas pour faire l'autre, toi, une fait sens toi. Mais il fait sens. Divine façon. Alors, get là. Nasihat, avant de faire nasihat. So, maman, comment les fin causer? Avec un muhabbat, avec un l'amour, avec un douceur. Les fin dire, bêta, moi, connais. Comment mon fin élevé toi, comment mon grandi toi, quand tu étais là, tu n'as pas besoin aucun nasihat. Tu déjà connais beaucoup quelque chose. Seulement. Nasihat, c'est-à-dire advice, c'est quelque chose qui est bon pour ceux qui ne pas connaissent et il est un reminder pour ceux qui déjà connaissent. Vous trouvez façon de causer comment il sens l'esprit, comment il sens timing, comment il sens timing, comment il a fait l'effet. Je connais déjà au courant ce qui me peut dire à toi. Je n'ai pas besoin de dire à toi, moi, mais seulement nasihat li en sunnat. Nasihat li en bon quelque chose. Qui ce qui pas connaît, je le connais, et ce qui déjà connaît, living and refresh, living and reminder pour eux autres. Alors là, quand il finit de dire ça, là aussi, il pense qu'on commence à faire ce nasihat là. Il encore peut dresser terrain, comment on peut dire. Il encore peut stable cause là. Avant la même, il peut faire tamhid. Il peut établir sa cause là. Là qu'il dit, dit bêta, un chifi, quand son papa a casse, quand son papa a beaucoup casse, ça chifi, définitivement, il n'est pas lourd pour son papa. Il n'est pas lourd pour son papa cave grandi, son papa cave élevé, son papa cave garde toute longue la vie dans la case là même. Mais seulement, Allah fin fait madame pour Michier et Allah fin fait Michier pour madame. Alors, tu pas lourd pour ton papa, tu pas lourd pour nous, mais seulement nous pouvons moyer toi à cause de ton bienfait, à cause de toi tu es capable de vivre avec ton Michier bien, et la vie qui Michier et madame vivent. Dans la case, maman, papa, tu n'es pas capable de vivre ça la vie là. Tu n'es pas capable de vivre ça la vie là. Et ça, c'est nature. Allah fait créer Michier comme ça, qui lui besoin madame. Allah fait créer madame comme ça, qui lui besoin Michier. Si un djimoun lui dit non, il n'est pas comme ça, il peut cause mentir, il mentir, il compte nature. Alors, nature, c'est qui était, Allah Azza wa Jal fait mentionner dans le Coran, que Michier lui besoin madame, madame lui besoin Michier. Alors là, maman fait une fait, il comprend qu'il nous peut moyer toi, jamais tu n'as pas besoin de penser comme ça, qu'il nous peut défalquer toi. Tu es loup pour nous. Alors, nous peut envoyer toi de non, jamais, loin de là. Tu notifies, mais seulement, nous peut moyer toi pour tout bien faire. Que toi, tu es capable de vivre ta vie errée, tu es capable de vivre ta vie bien avec ton Michier. Parce qu'Allah fait une fait ça, makhlouk là comme ça. Après, il finit dire, la case qui t'en fait prendre naissance. Et il fait servir un joli mot ici. Il ne dit pas la case. Moi, je peux traduire, je peux dire la case.
دا لیف ان موشنے گھونسلا گھونسلا اوپنے کی وجہ زوازو نک زوازو الو زوازو کو ماری فعل اکاز سامول ان سے ابھی کی دا گھونسلا دا نک سے کی تن ایلوے تن گانجی تو پہ کتسا نکلا تو پہ al da un nouveau la case تو پہ al da un nouveau nick c'est qui t'as pas habitué avec ça ici tu habitué toi ton prend naissance ici ton grandit avec ton maman avec ton papa avec ton frère avec ton sœur ton grandit comme ça tu habitué ici toi mais là quand tu peux finir 20 ans 22 ans 25 ans l'âge qui te peut almoyer là quand tu peux mettre les pieds dans sa nouveau la case là rappelle bien tu pas habitué. Les nouveaux pour toi, un nouveau nick, tu peux aller changer nick. Alors là, tu as besoin de faire amal l'homme ban quelques nasihat. Astel, il commence à faire nasihat. Écoute ça ban nasihat là. Un des nasihat là même qui est capable de faire aujourd'hui. Là, Inch'Allah, nous continuons après. L'ifindjia, bêta, ton michier. Prends-li comment تو لے غوا اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنا لے. بادشاہ سمجھتے ہیں feato michevin to leroy lipu feato avin solaren. Si toi tu pourrais faire to michie vinto esclave وہ میرا غلام بن جائے Lili pesmo li pie, lili fea sa puma, lili fea pa, moi va pour faire moi. Alors là, tape de la main fait son, comme dit créole, tape de la main fait son. Si toi-même tu pas capable de faire, si toi-même tu pas faire ce qui shariat tu fait wajib lo toi. Qui tu besoin faire ce khidmat, c'est shariat fin donne sa load, qui tu besoin occupe ton michier bien, tu besoin faire ce khidmat. Si toi-même tu ne peux pas faire ça, comment tu peux expecter que lui fait avec toi? Jamais. Tape de la même façon. Toi, au commencement, tu identifies, tu as besoin de faire ce khidmat. Tu as besoin de faire ce khidmat, tu as besoin de respect lui. Tu as besoin de faire ce khidmat. Là, tu peux trouver, si sincèrement tu peux faire ça, Allah Azza wa Jal pour mettre mohabbat dans sole kya pour toi et lili pour vinto esclave ले ला. वो तुझे अपनी लागन बनाएगा तेरा गुलाम बन जाएगा. हाँ तुझे अपनी मलका बनाएगा तेरा गुलाम बन जाएगा. Seulement avant qu'il vinto esclave toi tu besoin vinso londi, tu besoin vinso canis, tu besoin vinso esclave. Là li pour vinto esclave. Tape de la même façon. Là aussi mo pe dia, mo pe regia. یہ tous les deux côtés dans ce message là because plus beaucoup de filles mais seulement garçons aussi pareil. Monsieur aussi les besoin pense comme ça qui dis moi qui passe commande moi qui marie c'est qui moi me dire les besoin faire les besoin amène pour moi les besoin faire ça moi me pas là pour donner aucune affection me pas là pour donner respect me pas là pour donner ça un grand erreur ça ou pas capable gagner sa qualité mohabbat avec une madame tant qu'il ou pas pour donner tape de la même façon virez tout ne me pour dire ça même. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بھی دو گے. alors give and take ça la vie mariage give and take ça ou donner ou gagner ou pas donner pas pour gagner. ah si le pas donner aussi ou peut gagner ça pas connaît qui néki pe vinde waoula Allah pe khitunu en kit ajr da dunia la même. alors la loi est comme ça give and take. alors donner faire khidmat دیجا تو اس کی لانڈی بن جا وہ تیرا غلام بن جائے گا. اللہ اکبر. ان parole bien lusa, une parole qui est bien poilo là, est bien poila donc کہ تو اس کی لانڈی بن جا وہ تیرا غلام بن جائے گا. اچھا là aussi et na comment on peut dire pas tout et na negative thinkers pas tout et na qui pensent négatif tout le temps. D'autres l'esprit travaille négatif même tout le temps. Comment causer d'autres pas que positif que négatif tout le temps. Non, moi, depuis 20 bananes, je peux faire lundi, moi, les pancovines, moi, esclave là. Moi, depuis combien de temps, je peux passer même au lit, je peux passer même. Donc, s'il vous plaît, moi, je peux dire, regarde toute la vie 20 ans, écoute. Si vraiment, vous pouvez dire ça, que je peux faire ce qu'il besoin faire, l'ili pas faire,
to mo sorry to say mo pujau ena kit shows ki mochi là non ki upedia get ulavi reget flashback real gete comment on vit avec lui regete check bien est-ce qu'on fait ce qui shariat finjia est-ce qu'il jamais ou pas de cause faux avec lui est-ce qu'on donne lui bien respect est-ce qu'on donne lui tout ce qui shariat pe dia on donne check bien demande bien Allah avec où pena pour alja comment pena pour alja da post da comment no demande où avec où Rab pose question avec où اپنے رب کو حاضر اپنے رب کو گواہ بنا کر یہ سوال پوچھو پھر دیکھو کہ si vraiment on fait il n'est pas comme ça qui ou pas gagné si vraiment on peut faire sincèrement ce qui shariat finjia Allah azza wa jalla li muqallib al qulub li change les cœurs Allah azza wa jalla ena sa capacité change les cœurs mais besoin ena kit manquement da ou travail qui ou pas réussir qui le côté miché qui le côté madame parce que côté Miché aussi capable de sa shikayat là non moi peux faire bien même tout ce qu'il dit à moi acheter pour lui tout ce qu'il dit à moi donne lui tout ce qu'il comment lui causer moi fini acheter moi donne lui moi amène lui manger ici dehors là-bas moi amène lui promener par tout l'autre pays tout moi amène lui mais jamais lui pas donne moi mon respect donc oui c'est qui vous peut raconter moi peut dire ou Miché avec vous aussi flashback un petit allez est-ce qui amène-li dehors, amène-li manger, amène-li. C'est ça, c'est ça? Ou bien self-respect aussi, bizarre ça? Et quelque chose qui appelle self-respect, et quelque chose qui appelle, ou donne-li son respect. Tout le monde a son respect. Ou peut donne-li un nivala, sonner ka nivala, comment dire, un manger l'eau, ou peut mettre là sur la bouche. Après, ou peut donne-li un calotte, patach, l'eau figure. Li pour rappeler ça l'eau là, li? Non, il n'est pas pour rappeler ça. Il n'est pas là ça. Il est respect. Il est ou muhabbat. Respect ou pas me donner. Comment besoin donner? Ou dire tout ce m'ont acheté linge pour lui, m'ont acheté ça pour lui, m'ont fait ça pour lui, m'ont fait ça pour lui. Tout rappel on écrit, on garde, on fait une longue la liste qui on fait pour lui. Mais ये तो देखो क्या नहीं किया, qui on fait, quand on raté, qui on peut rater, check bien. Fais ça la liste là aussi. Qui les côté monsieur, qui les côté madame, mon père dire. Tous les deux côtés. Bizarre ça. Nous nos problèmes c'est ça même. Nous faire ban la liste, c'est qu'il est pas faire. Nous pas pour les autres du monde, pour nos camarades nous faire ce qu'il est pas faire. Et pour nous faire la liste c'est qu'il nous fin faire. Là nous gagne frustration. Là nous dit qui faire moi peux faire aller même Lili pas peut faire. Non, faire sur le contraire. Faire la liste garder côté où c'est qu'il Lili fin faire pour vous. Et faire la liste garder avec vous, c'est qui ou pas fin faire pour lui. Et c'est faire pour lui. Tous les deux côtés, si il y a ça, Inch'Allah, vous trouvez ça la case là, comment il peut venir Jannat, Inch'Allah. Pena chemin qu'il n'est pas venir Jannat. Moi, pena ça l'habitude de causer comme ça, que moi, moi challenge, moi garantis, moi non. Mais seulement, moi, peux dire, Allah sur rahmat, nous avons l'espoir, Allah sur rahmat, qui ça la case là, il n'est pas venir Jannat. Parce qu'il y a une exception partout, exception partout, quand nous peut dire ça, कि होगा ऐसा, c'est nous peut cause akthar veut dire plus beaucoup लिखूं ça. Exception partout है ना. Vraiment mais une fois, il y a des gens qui pas des gens même, ऐसे भी होते हैं. कुछ भी कर लो, लीली पापू दगे ऐसे ली. कुत्ते की दुम होती है ना टेढ़ी. वो फैली droite ou l'anglais लिखे भी टेढ़ी. ऐसे भी लोग होते हैं. Il y a Miché aussi comme ça, il y a madame aussi comme ça. Exception partout है ना. Mais seulement li bien tigit. Hasta quand nous peut dire exception partout là tout commence à penser ouais ça exception là la casse coûte moi ça aussi non il bien tigit ça c'est faire ça travail là c'est qui mon fin faire c'est faire efforts qui ou faire une la liste garder côté ou monsieur lui faire une la liste garder côté lui c'est qui sont madame peut faire pour lui grand matin tantôt. Et madame fait une la liste garder côté c'est qui son monsieur peut faire pour lui ban sacrifice qu'il peut faire ça augmente muhabbat ça quelque chose qui peut augmente izzat ça qu'un son camarade so izzat pour ena mais हम इसका उल्टा करते हैं nous fait le contraire l'âme qui a un problème तो ça c'est qu'il finjia que तू उसका गुलाम तू उसकी कनीज बन जा लौंडी बन जा वो तेरा गुलाम बन जाएगा अस्तेया li fingia premier nasihat aste pe vin lo premier nasihat la mo termine lo premier nasihat azoji parce que enaban quelque chose qui mon fini passe message là mo continuer demain premier nasihat c'est qu'il fin faire premier avec deuxième ensemble
Kilinjia, خاوند کے ساتھ قناعت سے رہنا. Avec umisce, rester avec قناعت. قناعت qui était ça? قناعت mo explico qui était ça. C'est qui ou est na, ou content la même. Ou pas demanding. Ou pas demander. Non, mo besoin ça, mo voisine so miché. In fait caster un bac diamant là, toi, quand tu peux acheter? Ça appelle demanding. Ça appelle demanding. Madame pas besoin comme ça. Vous connaissez, madame gagne droit de demander avec son miché, parce que son miché savait qu'il s'en allait pour le demander sinon. Seulement madame lui besoin qu'on capacité miché. Et tout madame connaît ça. Normalement, madame pas vous connaît qui s'en l'a vous connaît. Madame connaît combien mon miché kamao non. Alors quand madame lui fait demande avec son miché, subhanallah, madame gagne droit de faire demande avec son miché. Pas veut dire qu'il a besoin de mettre lock tout le temps. Non, pas gagne droit de demande, non, non, demandez. Seulement according to capacity of your husband. That's all. C'est qui ou miché est là, dans sa capacité là, ou demander. Pas plus que ça. Ou miché sur la paye. Un exemple, on peut dire, ou miché sur la paye 25 000 roupies. Dans 25 000 roupies, il a besoin de payer rent, il a besoin de payer manger, boire, bill, télécom, ici, là-bas, ये सब करके उसके हाथ में बचता है दाइए 5 000. Dans il reste 5 000 dans la main, ou peut faire une demande qu'il a besoin d'acheter un bac qui coûte 100 000. Donc, demandez vous-même, coûte les poils tirer. L'élève, une fois, sa qualité ban demanding madame, zut pousse zut miché vers haram. L'élève zut miché, il dit, bien casse, madame, là peut demander, les gars, son camarade, les gars, son voisine, les gars, son cousine, son miché donne ça, son camarade, son miché donne ça, son voisine, son miché donne ça, mon madame aussi peut demander ça, mais moi, mon père n'a ça, mais mon père a le père dit, mon père a le père dit parole, mon père a le père dit izzat, alors, l'élève miché, une fois, il tombe de haram, il a joué les cousses, il a ma'azallah coquin, il a fait ça, il prend bribe. S'il y a quelque chose qu'il est capable de prendre bribe dans un bureau qu'il travaille, il commence à prendre bribe. Alors, pas derrière ça péché là, ça haram là, si vous êtes bien, et une fois, je ne pas dire toutefois, mais une fois, et une madame demanding pour derrière ça. Qui zout peut pousser Michel là, qui halal pas assez, tu obligé à le coup haram, je ne pas connaître, il coûte ton point, comment tu peux amener, une fois la case là, vous allez rentrer. Je peux dire, tout madame pas comme ça. Plus beaucoup, madame, pas comme ça. Alhamdulillah. Je connais, moi aussi, je vis dans cette société-là. Et la madame me connaît qui même je dis comme ça, qui ne pas amène dans la case, non, mais amène zis halal, molé zis halal. Alhamdulillah. Il y en a comme ça aussi. Mais moi, je peux dire quand nous cause généralement, c'est, il y en a comme ça aussi. Il y en a comme ça aussi, c'est qui me peut dire. Donc, première affaire, première nasihat, c'est qui, madame, c'est qui, ça, il fait faire, tabi'i, buzurg, rahmatullahi alayha, ce qu'il fait avec ce chifi, première affaire, reste avec ton miché, da qana'at, c'est qu'il y en a, te content là-dedans même, c'est qu'il y en a, d'après sa capacité. Et deuxième quelque chose qu'il fait dire, quand ton miché cause avec toi, écoute ce causer attentivement. Acha, à quand nous guette bien, ça causer là, il y a une affaire bien simple. Capable, ou peut penser, non, mais ça, une nasihat pour dire ça, il n'est pas une grande affaire. Quand Michel cause avec toi, tu écoutes attentivement, tu écoutes bien. Non, il y a un rôle là-dedans. Il y a un effet là-dedans. Quand un Michel peut cause avec madame là, papa écoute lui, papa prend lui compte. Ça lui crée distance. Moi, je peux dire vrai. La vérité, il crée distance. Doucement, doucement, ça, Michel-là, il commence à éloigner avec sa madame-là. Il est capable de dormir le même lit, hein, lui. Il est capable de dormir le même lit, mais il est éloigné, lui. Il n'est pas ensemble, lui. Parce qu'il ou pas donne lui sa izzat, là, ou pas donne lui sa valeur, là. Ou pas donne lui sa cause, sa valeur, là. Quand il peut causer avec vous, jamais ou pas peut écouter. Comment il commence à causer, ou causer. Alors, ça, pas quelque chose là, lui. Commence à mettre distance. Moi, je peux dire que Michel aussi besoin comme ça. Michel aussi besoin écoute madame attentivement. Nous, il a un problème. Michel aussi, moi, peut dire, il a un problème. Et quand madame cause avec nous, nous l'avons potable. Ouais. Oui. Madame peut causer puis aller même. Après, quand madame est finie,
li demandé to connais qui moun cause auto non regia moi une côte c'est-à-dire madame là une cause tout nal d'aller तो ये होता है कि मिशे aussi pareil vous connaissez mon père regia give and take mais seulement toujours azoji mon père assise à la case chifi et ça un chifi so maman peut faire nasihat so chifi mon père cause avec chifi plus beaucoup chifi besoin plus là non miché aussi oui mais chifi aussi besoin prendre compte de sa bonne affaire comme miché cause avec lui écoute lui attentivement lui donne lui tawajjo lui écouter avec attention et lui prend les compte lui donne valeur à sa cause là comme miché peut causer ça quelque chose là inchallah vous trouver les pour amène une autre qualité de muhabbat dans sa nouveau couple là alors azoji plusieurs bonnes causes mon cause avant ça des nasihat là plusieurs causes mon fini summarize ça cause là mais des nasihat c'est qui me fait me référer première affaire rester avec ton michier avec qanaat veut dire c'est qui d'après sa capacité to kon sa capacité pas à le faire demande plus que sa capacité li na capacité li amène toi promener bagatelle Diali amène-moi bagatelle pas Diali amène-moi Switzerland nasté parce que sa capacité paye na li ena sa capacité li capable amène ou Rodrigue Diali amène-moi Rodrigue ou connaît sa capacité li capable amène ou Diali amène-moi Rodrigue pas Diali amène-moi Singapour pas Diali amène-moi Switzerland ici là-bas जो उसकी capacité d'après son capacité ou gagne droit de demander mon père dire si ou pas demander jamais ou pas demanding du tout bon même lui mais seulement avec qui ça là vous pouvez demander avec un monsieur même mais demande-lui d'après sa capacité pas al plus qui ça inshallah ça la case pour le bien monsieur jamais pas pour alver haram inshallah ça c'est premier deuxième affaire c'est qui azoji sa nasihat qui comme monsieur cause avec toi to écoute-lui avec attention attentivement donne ce cause valeur toi aussi tu pourras valeur dans la case là inshallah azoji nous termine là même nous continuer demain inshallah azawajal comment moi dire que demain aussi moi ina une mahfil moyaz côté chifi même alors moi pour continuer là après demain aussi moi ina mahfil moyaz côté chifi même moi pour continuer là dans inshallah azawajal Allah taala हमारे इस्लामी बहनों को इस्लामी भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबी अमीन फिन जमा देंगे ले अनुफिया मुख्तसर जिक्र तो आइए मुख्तसर जिक्र करते हैं फिर दुआ और फिर सलातो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان قبول فرما، کھانے پینے کا جو انتظام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، اسے بھی قبول فرما، غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما، اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا خاص الخاص اس کا ثواب تمامی لفامی انور کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. لفامی بلاکی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مالک و مولا، خالق خان لفامی، انگا فیملی، جواتا فیملی، جیون فیملی، دینت فیملی، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما، جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. اے مالک و مولا، ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما. بالخصوص مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہمارے حاجی نذیر انور کی بیٹی کی شادی ہے، اس کو خانہ آبادی فرما، ان کو آپس میں محبتیں عطا فرما. اے مالک مولا، جو نصیحتیں کی گئی ہیں اس پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے مولا، جتنوں کی شادی ہو گئی ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، مولا انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیویاں اپنے شوہروں کی رسپیکٹ نہیں کرتی، انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کو محبت دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، ہر طرح کے جھگڑوں سے، ناچاقیوں سے، لڑائی سے انہیں بھی اور ہم تمام دیکھنے سننے والوں کو بھی محفوظ فرما. نیک اور صالح اولاد بھی انہیں عطا فرما. اے مالک و مولا، اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. انہیں حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، شریروں کے شر اور جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کی بھی ماشاءاللہ انہوں نے فرمائش کی ہے، لکھ کر دیا ہے کہ یہی سلام پڑھیں
مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. آئیے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے, ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے. نگاہ عقیدت سے دامن پسارے ہے حاضر تمہارا غلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا. پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا. پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا. نہ جاؤں گا تشنا کا ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے. دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے. تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے. ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے. یہ بات بس ہے تیرا ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آمین آمین بجاہ النبی الامین. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.